ଆମ ଗ୍ରାମର ଗଷ୍ଟଶ୍ରୀ ମାତା ଶୀତଳ ମାତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ହେଉଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ହେଉଛି।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ବାସା ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ହରିଲଟ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
हेलो भाई फ्रेंड्स, मैं जगदीश आपण को पात्र ऑफिशियल ब्लॉग्स को स्वागत करछि। आज आप ग्राम्य देवींकर पूजा होता है बासा हलट रे आज संकीर्तन सहित बहुत किसी संकीर्तन है बासा हलट आज आसतु समस्ते देखिले। आशा करुँच आपण को ये ब्लॉग टी बहुत भल लगे। देखुची।